What letter daw ito? E. What letter? E. Ay, ano daw yung picture? Iklog. Iklog. Egg. Egg. Okay. Ano daw ito? Letter ano daw to? F. F. Eh, ano daw yung nasa drawing? Picture. Ano to? Ano to? Peach. Fish. Pig. Okay. Next naman. Ano letter? G. G. Ano to? Platen. Present. Gift. Tama naman yung present mo. Pero gift yan kasi letter G. O ano daw ito? H. H. Ano ito? Baybayan. Bye-bye. House. House. Natawa tuloy ako sa'yo, baby. Ano daw ito? Ano daw ito? Ice cream. Ice cream. Ay, ito. Ano to? J. J. Ano daw ito? Car. Car. Jeep. 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 Iba kasi yung Jeep yan, baby. Letter J starts with Jeep word. Okay. Word. Oh, what letter? K. K. Ano daw ito? Key. Key. Good job. Eh, ito daw. L. L. Ano ito? Lion. Lion. Okay, good job. Eh, ito, ano to? Milk. Milk. Eh, ito, letter? N. M. M. Okay, dito tayo sa kabila. Lipat. Lipat. Lipat daw tayo. Okay. Oh, ano daw yan? Dito muna. Dito na tayo. Dito na tayo sa 5. Ano daw ito? Number 5. Ano ito? Onion. Onion. O, bilangin mo daw yung onion. Ay, hawakan mo. Ituro mo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Very good. Eh, ito daw yung apple. Ito daw. Bilangin mo daw kung ilan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami naman. Number? Ano tong number? 8. 8. Good job naman ang baby ko. Ito pa. Ito pa. Oh, ano daw ito? Strawberry. Strawberry. How many strawberry? 9. 9. How about this one? Pineapple. Pineapple. Is this pineapple? No, it's not pineapple, baby. Ano ba itong drawing na yan? Parang bumba. 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 Ay, naku. Ang galing-galing ng baby ko. Very Bumba. good. Bumba. Okay. Bye. Bye.